टे कर दे नमस्कार टे कर दे हाँ हाँ काकेरा को भाया फुली चलची पूरा बहु बड़ दिजन लगी जाइछन्ति पूरा पिठा ऊपर चलो पिठा तैयारी करछ बड़ देखि पारथे जल्दी कर केते जल्दी कर पाछु एटी जंतनी चकटा सैले दे पूरा दे हे बुढ़ी बो आमर बस पहले बुढ़ी बो अने दल टिया ओ हसी दन टिके हरी पड़ुची नमस्कार टे कर दे नमस्कार टे कर दे हाँ हाँ चला पिठा रेडी आमर देखि पारथिबे देखे दे पिठा को भले इटे बुले की देखे दे पिठा देखि पारथिबे आपण बढ़िया है पिठाटी आमर आउ गोटे पिठा रेडी चलची साडे बहुत चंतना चकट चलची गोल पिठा गोटे कर आमर आउ गोटे पिठा प्रस्तुत हवा जाउची एटा गोल पिठा हवा जाउची देखि पारथिबे आज राखी ऊपर पूरा पिठा आज पूरा गरम माड हम पिठा रेडी हो जाइए गोटे गोल गोटे लंबा पिठा देखि पारथिबे घरे एंती तैयारी करिवे पिठा नडिया पुर देखि पारथिबे एठी जंतनी चकड़ा होउची देखि पारथिबे पिठा तैयारी होउची पिठा हमर प्रस्तुत हो सारी तीनोटी पिठा प्रस्तुत हो सारी देखा जाओ केतोटी पिठा होची काकेरा करवा दायित्व मोर बसी काकेरा करी लास्ट जाए वीडियो को देखंतु देख पारे हाथ तैयारी पिठा चार्टा हो गला एवं छांच तैयारी पिठा होगा जाऊँगी जिते छांचर हेले भी हाथ पिठार टेस्ट अलग आउ हाथ रे दी जण करि पाइलेनी एबे छांचरे करिया को लागि जंदी और जेतिक भी अछि से सुंदर देखा जाय तो सुंदर छांचर खटे सुंदर देखा जाय बोली छांचर होछ ओहो छांचर ना कर दिया देखो तो छांच पिठा भी केमती देखा जाउछ देखि पारथिबे छांच पिठा केमती होउछ समस्त तो छांच पिठा घरे करथिबे देखि पारथिबे हाँ छांच पिठा टिके देखिया को भला पुणी आ गोटे छांचर पिठा प्रस्तुत होगा जाउछि देखि पारथिबे आम पिठा सरिया सरिया हो गलानी एबे काकेरा दायित्व मोर काकेरा मु करी लास्ट पर्यंत वीडियो को देखंतु अरे ये कौन हो छाड़नी पिठा छांच छांचरू पिठा बाहरनी यही हूँ छांचर खराब गुण गाँव रे राखी पूर्णिमार मजा देखी पारे आप सहर एते मजा नहीं घरे पिठा पना सब किछ होता है आउ गोटे ठिकिर सेप रो गोटे पिठा हवा जाउछि देखि पारथिबे बस ठिकिर सेप रो गोटे पिठा
ଏ ଛାଞ୍ଚ କାମ ସେଇଆ। ମୁଁ ମୂଳରୁ କହୁଛି ଛାଞ୍ଚରେ କରନି, ମୋ କଥା ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। ଟିକିରି ପିଠା ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ହେଇଛି। ଛାଞ୍ଚ ପିଠା ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ ବୋଲି ଏମାନେ ଛାଞ୍ଚରେ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ, ଆମ ପିଠା ସରି ଆସିଲାଣି। ଚାଲ, ମୋ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବେ ଆସିଗଲା କାକେରା ଦାୟିତ୍ୱ। ଏ ପୁର ଶେଷ ହେଇଯାଇଛି, ପିଠା ହେଇଯାଇଛି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ଏବେ କାକେରା ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର। କାକେରା ମୁଁ ବାଡ଼େଇବି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ବୋଉ, ଏ ବୋଉ, ଇଏ କ'ଣ ବେଲୁଛୁ? ଓହୋ, କାକେରା ପାଇଁ ବେଲୁଛୁ କି? ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ କାକେରା କରିବାର ନୂଆ ଟ୍ରିକ୍ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର କାକେରା ହେଇଯିବ ଏଇଥିରେ। ଏ ବାଡ଼ା ଗୋଟେ, ବାସ୍ ଦେଖ, ଏମିତି ବେଲି ଦେବେ, ଗ୍ଲାସ୍ଟି ଆଣିକି ବାଡ଼େଇ ଦେଇଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କାକେରା ହେଇଯାଇଛି। ପାଞ୍ଚଟା କାକେରା ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ବେଲନା ପେଟି ସହ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାକେରା ଦେଖାଯାଉଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଭଲ ଫୁଲିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ବେଲି ଦେ, ବଢିଆ ଫୁଲିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ବେଲି ଦେ, ମୁଁ କରିଦେବି କାକେରା। ଦେଖିତେ ଆଉ ଗୋଟେ କାକେରା ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ ବେଲା ସରିଛି। ବହୁତ ଅଧିକ ଓ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାକେରା ହେଇଯାଉଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆପଣମାନେ ବି ଏମିତି ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର କାକେରା ହେଇପାରିବ। ହଁ, ପୁଣି 5ଟା କାକେରା, ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାକେରା ହେଇଯାଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆମ ପିଠା ସବୁ ସରି ଆସିଲାଣି, ତାପରେ ଯିବା ଛାଣିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ, ଆମ ପିଠା ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା ଛାଣିବା ପାଇଁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମୁଁ ସଜେଇକି ରଖିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ, ଆମ ତେଲ କଡ଼େଇ ବସିଯାଇଛି ପିଠା ଛଣା ହେବା ପାଇଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ପିଠା ଆଣିକି ଆସୁଛି, ତାପରେ ପିଠା ଛାଣିବା, ତାପରେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା। ଭାଇମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ, ପିଠା ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଛଣା ହେବା ପାଇଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଛାଣିବାକୁ ଯିବା। ତେଲ କଡ଼େଇ ବି ତାତିଗଲାଣି। ଏବେ ପିଠା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଡ଼ିବ। ପିଠା ପଡ଼ିଲା, ଦେଖୁଥିବେ କୋଉ ଭଳିଆ ଫୁଟୁଛି ତେଲ। ପିଠା ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଦେଖିବେ କେମିତି ଦେଖାଯିବ ପିଠା। ଆଉ ରାକ୍ଷୀରେ ଯଦି ପିଠା ନ ଖାଇବ ତାହେଲେ ରାକ୍ଷୀର ମଜା କିଛି ନାହିଁ। ପିଠା ଟିକେ ଖାଇବ, ମିଠା ଟିକେ ଖାଇବ, ରାକ୍ଷୀର ଫୁଲ୍ ମଜା ନା ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ, ପିଠାଟି କେମିତି ହେଇଛି। ପିଠାଟି ଛଣା ସରିବା ପରେ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଖାଇଲା ବେଳେ ଆହୁରି ମଜା ଲାଗିଯିବ। ପିଠା ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ପିଠା ପୁରା। ଦେଖିବାକୁ ଯେତିକି ମଜା ଲାଗୁଛି, ଖାଇବାକୁ ଆହୁରି ମଜା ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପିଠା କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଆଉ କେଉଁ ପିଠା କରୁଛନ୍ତି ବି କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବେ।